Hey guys, good morning. Ito nga pala guys, yung video ko ngayon guys. Nilinisan ko yung CVT, yung motor ko guys. Yan guys, na backlash ko na guys. Yan. Tsaka nalinisan ko na. Hindi ko na siya na-videoan kanina pag backlash guys. Ayun guys, na okay na yan guys. Malinis na yan. Grabe guys, madumi na rin. Halos 7 months yata guys, hindi ko na linisan yung CVT guys. Ayan guys, okay na yan, malinis na, nilinisan ko na. Tapos yung pinaka ano niya guys, yung ayun guys oh, medyo madumi na rin, pero kaya pa naman to guys. Hindi ko muna to palitan, hindi pa naman masyado marumi. Ayun guys, ibalik ko na yung guys, yung clutch bell ibalik ko na. Bali takpan ko na ulit guys. Okay na yan guys, malinis na yan. Ayun guys, ibalik ko na yung clutch bell. Ibalik ko na, tatakpan ko na ulit yung guys, kasi malinis na yan. Guys, konting higpit lang guys. Huwag na masyadong higpitan para hindi mahirapan din magpaklas. Okay guys, na konting higpit lang. Para kung maglinis ulit, hindi mahirapan magbaklas, hindi siya mahigpit masyado. Ayun guys. Balik ko na to guys. Okay na to guys, malinis na rin to. Seven months guys, hindi ko nalinis. Ngayon ko lang nalinis ulit. Medyo marumi yung loob ng CVT ko guys. Yung guys, natapos na to. Ito naman guys, ibalik ko na to. Saka konting higpit lang tayo dito guys. Huwag natin higpitan masyado para hindi tayo mahirapan magbaklas ulit.
Okay na guys. Ay, kabit ko na ulit. Ayun, malinis na naman yung CVT ko. Okay guys, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating video guys. Thank you.